Ka-cute anak, oy. Eh, ka-cute anak kong anak yun, oy. Nganong cute man na si Papi, oy. Kalipay ba anak, oy? Ana ay gatas. Gatas man anak. Milk ng mama. Yes, anak. Milk ng mama, oh. Yes, anak. Milk na ni mama. Yes, anak. Milk. Anak. Milk man na ra, oh. Milk ni mama. No drink si mama milk. Yes, bibi anak. Si good evening anak. Si good night. Pagkagwapo sa bata. Pagkagwapo, oy. Saan naman kapuha? Bless mama o sabi? Olo di mo bless. Dali na, bless mama. Taga Santo. Kulayas ginoong batang Jesus. Mama Mary. Pagkagwapo sa bata na ko, oy. Pagkagwapo ani, oy. Si good night anak. Ang sweet dreams. Ina guys, matulog na ni Mama Lisa guys. Oy. Nag-inom na si Mama Lisa milk. Yes anak. Man naman kakaon. Man na magkaon ng baby ni mama. Look, cute sa baby, oy. Nganong cute man na si baby Papi nako. Nganong cute na. Oy, sus. Nag-inhale man ang bata. Si good evening, anak. And si thank you to your viewers, anak. Papi. Tinala mama, eh. Tanako, eh. Tanako, eh. Biyaan bata, eh. Di man tanaang mama. Gibantayan ni mo ang milk. Gibantayan ni mo ang milk, anak. Ayan po, guys. Good night, good evening. So, matutulog na po kami ni Papi, guys. Time check here is malapit na po mag 10 p.m. So, ayan, umiinom lang po muna ako ng gatas, ng milk. Para po masarap yung aking pagtulog ngayon. So, good evening, good night, and sweet dreams to all of you. Thank you so much for watching, guys. This is Papi's update for tonight. Yan po. Wala ka gwapo, oy. Love mama. Love mama Lisa. Hugaw sa kuntiil anak, oy. Anak hugaw kay kuntiil anak. Ngano ka ni anak? Nagtiniil maguko ganina anak. Nagtiniil si mama. Anak. Saon man na anak, drink og milk anak. Drink milk. Anak. Mo drink sa kag milk? Mo drink sa kag milk? Kaloy in taon. Ay. Gustom sa nimo inom de gatas ni akong anak oy, Papi oy. Kaloy. Kaloy na ning bata mo inom sa nig milk. Chicken lang imo. Chicken lang imo panggaha og barbecue. Buyagi. Buyagi. Na Mama Lisa, Mama Lisa. Kaon tagbalik barbecue, Mama Lisa. Yes, anak. Magpasalamat kasi mong viewers na guys. Salamat palagi sa inyong panonood guys. Ito po si Papi guys. Patungo na po matutulog. Napakagwapo. Say good night and good evening iho ko. Ha? Say good night and good evening. Magsi thank you kasi mong viewers na guys. Sweet dreams. Matutulog na po ako guys. Si Mama Lisa guys. Nag-inom pag milk guys. Nag-drink pag milk si Mama Lisa guys. Yes guys. Pinanggaagi ng bata agad oy. Kuto ni anak. Wala man anak. Wala oy. Ayan, thank you for watching guys. This is Papi's update. So good night everyone. Have a peaceful evening to all of us.